бигзор духтарон ҳам бозӣ кунанд. ana bidor. Voy! Chiqil naqz doshta girifti Mino. Bia hamrohi ma bozӣ kun. наметавонам раҷӯ, бояд об биёрам. бадтар меоям. бибиҷон, очаҷон, мумкин ман рафта бо раҷӯ ва ҷӯраҳояш крикет бозӣ кунам? мино духтаракам, духтарон ин хел бозиҳо намекунанд. охир ту духтар бачаӣ, ба наздики калон мешавӣ. миту, чаро духтарон бозӣ карда наметавонанда? Мина. ма рани. акнун хабарҳои варзиширо мешунавонем. дирӯз дастаи мунтахаби крикетбоз духтарони ҳиндустон дастаи зеландияи навро мағлуб намуд. сарвари даста дар суҳбат ба мо чунин гуфт: бозӣ бароямон писанд омад. ғалабаи мо шавқи духтаронро ба варзиш боло мекунад. варзиш барои саломатӣ муҳим аст. акнун шунидед, занони духтарон низ ба варзиш бояд машғул бишаванд. бибия шумо чӣ мегӯед? мино крикет бозӣ кунад? ҳатто намедонам. дар кӯча бозӣ кардан барои духтарон хавфнок набошад. мо дар майдончаи варзишии мактабамон бозӣ мекунем. хоҳиш мекунам бибиҷон. майлаш. Мино, ту инро дошта бигир. офарин. акнун бираву бозиро ёд бигир. аз радио дар бораи дастаи занони крикетбоз хабарро шунидед? албатта шунидем. хеле хуш буд. духтарон ҳам метавонанд бозӣ кунанд? чаро не? рост, мо бояд дастаи духтарон ташкил бидиҳем. онҳо бозӣ карда наметавонанд. майлаш, духтарҳо биёед месанҷем. бисёр хуб. ана духтарҳо, ин тавр. не мино, битро ана ин тавр қапидан дар кор. офарин. сома ҳамин хел. بازی کن مینا. нигоҳ кунед, ин даъватнома барои духтарони моро барои бозӣ бо дастаи мактаби шаҳр даъват карданд. кӣ мехоҳад биравад? аввал розигии падару модаратонро гирифтанд дар кор. чақал аҷоиб. очаҷон, дадаҷон, муаллима дар майдончаи мактаб мусобиқа ташкил мекунад. мумкин ман ҳам бозӣ кунам? майлаш мино. лилу баъди дарс ҳамроҳи мо бозӣ кунад, холаҷон? лилу баъд аз дарсҳояш либосшӯӣ мекунад. пас аз бозӣ ман ба вай ёрӣ мерасам. хайр, майлаш. духтар ҳам крикет бозӣ мекардааст. муаллима гуфтанд ки мумкин. боз гуфтанд ки бозиҳои серҳаракат дар ҳавои тоза барои саломатӣ фоидаи калон доранд. باز چی خیلی بودی؟ دختر چی و بازی هستی؟ илтимос, дар дастаи муҳаммадӣ ду бозингар намерасад. рина ва сома хеле хуб бозӣ мекунанд. نه ممکن نیست. گفتم کو دخترانی من نه کریکت بازی میکنن نه چیز دیگر. муаллима, бо 9 нафар чӣ хел бозӣ мекунем? ғам нахӯр мино, мо аллакай 9 бозингар дорем. ин хеле хуб аст.
دو بازیگرتان نمیرسد کو؟ ایستید پیرو از اینجا پیرو گفتم چی؟ رادیو رو بینید. خوش آمدید به دهه ما. بپیش دختران. آفرین. غلبه میکنیم. هورا. ما غلبه میکنیم. غلبه میکنیم. ما بای نمیدیم. شما بای میدید. شما بای میدید. بازی کن مینو. و پیش مینا. اوچا دستای آنها چنون پرقوت که دختران ما باید 60 دویش رو اجرا کنند تا غالب بیایند. من خرسندم که دختران به ورزش مشغول میشوند. مگر این خوب نیست؟ راست میگید. نه درست. دختران باید به ورزش مشغول نشوند. لیکن این برای انکشاف سلامتیشان فایده دارد. فایده دارد. اوچا جون مینو بازیگر آخرین است. اگر با دوگانه 14 دویش دیگر رو اجرا کنند ما غلبه میکنیم. مینو بپیش. اینا بپیش. کشش کن مینو زودتر. ضربه خوب. هورا. هورا. 7 دویش دیگر و دسته مینا میبرد. مینا چی شد؟ افسوس، لیکن دیگر بازیگر ندارید. نه درست. من بازیگران. روید دخترانم تستر. روید. بپیش. شش توی دیگر ماند. همش از شما وابسته. رینا، سوما. بریدیم. آفرین. اورا. انا دختران کریکت بازی رو هم یاد گرفتم. دیدید همه تون دیده دیگه جنهای من چخیل بازی کردن ده. انا همین خیل. دسته شما زور بازی کرد. شما هم. دخترها امروز همه تون غلبه کردید. ترجمه نظام قاسم امید شریفزاد، کارگردان امید شریفزاد،
مهندس حسین کاملوف، صدابردار مهینه سفرова، تنظیم و آرایش حسین هیبتوف. با نقش‌ها آواز دادند مهینبانو حسن و حاتم سلیموف، بهاویدین کریموف، گلجهان ظریف و حسین هیبتوف. راهبر گروه ایجادی نظام قاسم. فیلم سال 2009 در مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان به تاجیکی گردانیده شد.